Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaagig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundili sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Mayong adlaw kanatong tanan mga suki nga kong tigpaminaw. Welcome na sad kamo ni nga atong Jesus Dual Nature Vlog. O kini labi na katong mga nga karon pala mga nakadumdum niini kini nga atong tulumanon kuani kanang universalism nga mga pagtulunan diin nga ang tanan tao maluwas pohon. Ang malagpot lamang sa impierno nga giingon nga linaw nga kalayo nga magtiyabaw sa ngadto ang atong lamang kana ang yawa lamang og ang atong mga sala. Murag karon pa mo no makadungog niini labi na katong bago pa. So welcome usbon nako sugod kita ani nga atong tulumanon kini nga atong Jesus Dual Nature Vlog nga naa sa YouTube og ubos kini sa atong tulumanon ang yanong mga pulong. Kay ngano nga tituluhan nato na nga yanong mga pulong atong introduction nato nagibasa sa Juan 16:25 tungod kay ang kasulatan gikan sa pinadayag o gikan sa Genesis hantod sa pinadayag ani nga libro nga Biblia halos mga figures of speech, figurative language ang mga simbolo ug symbols. So bisan pa gani ang parabol ni Kristo igsuon ko dili na yano kasagaran na sambingay. So hala suglan dayon nato ang ipaambit nako kay i-prove nako igsuon ko katong akong giingon nga ang tanang tao maluwas. Ang yawa lamang og ang atong mga sala maura ang palagputon og ngadto sa impierno nga giingon ninyo nga kalayo. Pero para nako dili na literal nga kalayo, masunog ba di ay ang yawa? Masunog ba di ay ang atong sala? Tungod kay ang atong sala espirituano na igsuon ko. Amen? Malipay gyud ako nga basta magwali og timan niya nga dili sayang ang inyong kalangan sa pagtanaw nini kay i-prove yun nako kay dagan na nagwali nga moingon maayong balita ludla kung dili mo to sa ebanghelyo kang Kristo ilabay ngadto sa kalayo og ang lisod pa patiyabawon pantod sangtod unsa diay ang atong Dios sadista. Ang akong Diyos nga nailhan igsuon ko dili na sa sadista. Ang Diyos gugma igsuon ko. Og walay makatupong sa gugma sa Diyos ug kaluoy. Ang iyang grasya igsuon ko walay kondisyon. Karon pangutana. Nganong patuhon pa man ta kang Kristo. Okay, mao na akong iskutan karon. Igsuon ko ato dayon kita ani sa Lucas 9 Magsugod na lang ta dayon sa 51 ngadto sa 68 ug ako ning komentaryohan dito maglinlukso-lukso kung asa dapit nga magsumpay-sumpay anton nga walay mga konteksto anton na nga di na magkasinabot. Kini atong komentaryohan hinahinay og sige na akong komentaryohan kada na ako pagbasa ani bersikulo. Sugdan nato sa bersikulo 51 igsuon ko ngadto ni sa 68 sa akong gingon sa libro sa Lucas. Okay. Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Kini nga mukayab sa langit, kay hapit naman siya nga isakripisyo, hapit na siya dakpon o sa mga otoridad sa anang Roma, mga sundalo sa Roma, pinasikat usab sa mga pagsudyot sa iyang mga kontra nga dili nga mga Parisiyo, mga leader sa mga kaparian
Kaparihan niya dili sa Katoliko, kaparihan kini sa Judaism sa religion nga kadugo ni Kristo. Okay? Apan wala mo dawat kaniya ang mga tao dito tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Okay. Nilaktaw ko, no? Sa 52 di ay. Okay, balikan na to. Mipadala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Nganong Samaria man? Igsoon ko, ang priority ni Kristo, kini kung imong kuhaon ang konteksto gyud ani gikan aning chapter 9 ngadto, ang iyang mga tinunan gihatagan og gahom, pagwali. O kuto wala pawaliya sila ngadto sa mga hintil. Kung dili nag-concentrate sila ngadto sa mga kadugo nila kanang gitawag ni Lost 10 Tribes. Ang kadto kay nabahin man ang gingarian sa mga Hudiyo ni sa Israel sa una mag-usa man ang Israel 12 ka tribo. Apan pagkamatay ni David o labi na kang Solomon, nabungkag ang duha ka gingarian ang kadtong napulo ka tribo pinaagi kang Jeroboam ning rebelde. Okay. Pag rebelde na nabungkag. So naduha na gingarian sa Israel ang tawag o gingarian sa Huda. Okay? Og dito si Kristo pag abot ni Kristo bungkag na. Kaya ang 10 tribes na himutang na kuanan siya kanang na-influensyahan sa kanang mga pagsimbag Diyos kang Baal. O kay katong ilang leader nga si Jeroboam nagtukod man og mga revolto kang Baal. So gidumtan gyud na nila sa Israel. Makasasala gyud na sila. O siyempre apil ang mga hintil ana. Pero ang pagwali sa gingharian una ni Kristo ana sa mga Dilostin tribes. Tama, kaya napagani mga pagtulunan ka ng mga Israel only, mga preterist na wala daw ang walay labot daw na ang mga hintil sa pagluwas kundi lang ang Israel lang ana. Sa sunod na lang nato na nga kuan nga ilang pagtuo nga medyo may pagkatawanan. So, karon nga naman nga dihara sila. Ana. Sama sa akong giingon, priority na niya sa pagsunod sa kingharian. Kay sila ang gisaaran nga anak ni Abraham, mga tinuli na sila, anak ni Abraham kay aron sila maka-inherit, makasunod sa kingharian sa Dios. Kaya ang ilang pagsabot kung makasulod sila sa gingharian, sila igsuon ko hawod sa tanan mga nasod. Kaya ang tanan mga nasod muyok mo nila, o ang ilang harian sa ilang nasod na ihari, o dynastic kingdom na. Okay? Parehas kang Solomon, ang iyang mga anak, pagkamatay ni David, si Solomon ang gipili ni David, ng iyang anak. Hantod nga mga gingharian niya, dynastic na. Ang mga kamagulangan mga anak maoy pasundon. Di ba? Pareha nang karon sa ato ang United Kingdom. Okay? Karon nga si pagkamatay ni Queen Elizabeth kasi gipuli karon. Okay. Si King Charles. So ko padayon kita ani mao na priority ni Kristo. Okay. Pero di man yan mag-una ko. Pero pagkamatay ni Kristo, pagkabanaw, sa iyang pagkabanaw, gipawali na ang mga kuwan nga to sa hintil. Apil ng hintil. Pero, si Pedro, Apostol Pedro, wala pawalihan dito sa hintil kung dili, maura gihapon nga ngadto lang gihapon sa padayon ang iyang pag-apostol ngadto sa mga kadugo nila, labi na kanang gitawag nato, the Lost Tribes, ug apil kining Samaria. Kaya ang Samaria nga nung gidumtan yun na nila nga halos gani sa ilang panahon dili gyud sila moagi diha. Amang panahon ni Kristo nga naman moagi man si Kristo ana. Amen. Kaya ang ila gyud diha pagtuo makasasala gyud na kay naa diha ang mga pangailang kadugo.
Oh, okay. So, buti pa sabot gidumtan yun nila na. Di yun sila ganahan na diya. Busa, niya, padayon taha sa 50. Apan wala mo dawat kaniya, ang mga tao dito tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod nila niini, ang mga tinunan nga si Santiago ug si Juan, miingon, Ginoo, buot ka ba nga magsugo kami nga magulan og kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila? Mga bugiro na yun. Kay kitagaan man siya. Kay kung imong kuhaon ng konteksto ani, kining 12 ka apostol kitagaan man og gahom pag ayo sa mga basakit no niya. Nana sila gahom ingon niya, o sa man ni, di man mo wala man mo to sa atong wali. Wa man mo dawat sa ebanghelyo. Usaw man ni nato, pamatyon nato ni. Ha? Paulanan nato ni. Di unsa man ni Jesucristo pagingon. Ha? Sa pagkasayod nila niini, sago Juan, Ginoo, okay? Buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila? Si Jesus milingi o gibadlong sila og mipadayon sila sa paglakaw ngadto sa laing balangay. Okay, tanaw gibadlong sila. Tanaw kamo mga igsuon ko, ang inyong pagtugon nga si Kristo nga ang Ginoo bangis na gyud. Dili si Kristo gihigugman niyang kaaway, mao nagibadlong. Mao nang nahitabo sa panahon sa ganing panahon na itong naaman na sa atong world history, panahon na nga ano nga na inquisition nga ang Roma na nagdumala og na-convert na si Constantine, Saint Constantine, na-convert ngadto sa pagka-Christian. Dili ta mo ingon, Roman Catholic na, Roman Catholic. Og kana mga pope, nagsugod ang pope. Og panahon sa Inquisition, gipampatay ang kadtong dili mo dawat kang Kristo. Okay. Gipampatay nila kaya nga lang una kay kung dili mo dawat ani patyon ra man gihapon. Palangoyon ra man gihapon dito sa impyerno, mas maayo patyon na lang nato ni. Labi na ang ilang piliyon kadtong yung mga kwartahan. Bandi ilang kupiskiton. Amaw na kung ano nga ang Roman Empire, ang kanang labi ng Katolik nga nasa Italy, kanang sa Rome, grabe ang kadato ana, bulawan ang tanan. Sa ito pang mga bahandi ana sa unang panahon nga ilang kung gipang-embargo na niya, kay ang ilang hunahuna, pareha karon ang gihunahuna kasagaran sa mga Kristohanon. Kay total, ipanglabay ramang gihapon ni dito sa impyerno kay di man mo tuog yung karon. Pasos gi torture ang uban, gisugba ang uban, gilitson ang uban, gigabas. Okay ha? Okay, gigabas. Anong panahon na? Grabe, daghan ang nasakripisyo sa dugo ni Kristo sa mga tungod sa walay pagsabot kayo sa Biblia. Ang mausab ni kini nga ang mga disipulo ni Kristo sa ang 12 ka apostoles. Kay naagon sila gawom. Di ba? Pero ano man karon nganing ingon man si gibadlong. Kay si Kristo na gihigugman niya ang makasasala. Amen. So padayon kita karon ang pangutanan ninyo. Ang kamatayon ni Kristo dito sa krus, tugaran mo nako. Nagluwas ka nato, igsuon ko tanan. Gikan kang Adan, tanan nga mga tao igsuon ko. Gipangabatyan niya sa iyang dugo dito sa krus. Amen? Naana sa Roma 5, versikulo 18 ngadto 21. Sa ato pa kana igsuon ko, dinalang nakong basahon, nga kanaggrasya na nga walay kondisyon. Kaya nga wala may kondisyon na. Kung mimong tanawon sa basahon na ng Roma chapter 5, kung giingon kay conclusion naman to ang akong gikuan nga gikan sa 18:21. Pero kung imong tanawon diha labi na sa 5:6 ngadto sa 10, makita ninyo nga sa wala pa tamo tao, sa wala pa kita matao gani, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan, alang sa mga kasala. Amen. Okay ha? Murag karon pa man tingali ko nakabasa ako pero wala pa ako katugkadan ng laom. Okay lang, sige lang kini balo ko nga mao nagbalik-balik ako ani kay swerte kay igsuon ko nga moingon ako nga ako nag-vlog. Di ka kadungog ani igsuon ko. Ha? Di ka kadungog sa mga magwawali igsuon ko.
naaman sa YouTube, manaaman sa mga radyo, mga sinulat, sa mga kasimbahan, dili ka kadungog kayo ang igsuon ko nga moingon nga ang tanang tao maluwas ug ang yawa lamang ang malagpot ug ang atong sala. O di ka kakuan igsuon ko, sigurado ako na kay manungog Ginoon mga universalism gyud. Universalism nga apel naman, nasubrahan naman. Tanan maluwas sa apel ang mga demonyo. Supak ko na igsuon ko. Og ako ray magwali nga moingon ako universalism ako. Naayoban nga universalism nga magwali kanang magiwali parehani nga ko murag maklikay kay pagtanaw gani nga universalism murag sirado dayon ang inyong hunahuna nila ngayaw na word no na ay lang tinod word no pero kini nga ko adili ni word no. So hala igsuon ko balik kita aw di na mo balik padayon kita igsuon ko ni atong giskutan sa Lucas 9 Lucas 9 nagsulgod ta sa 51 na diri na ta sa bersikulo. Karon moingon mo ang moingon. So, dadlando, kung maluwas mong ka ang tanang tao, sama sa imong giingon diri, na dili man sunugon, dili man palanguyon ang mga tao dito sa inig panahon na sa tinghukom. Okay. Usa may hinungdan, nga naman, nga na may kondisyon. Ang dili mo to, kinanglan nga mutuo sa Ebanghelyo. Kay kung dili mo to, di yun maluwas. Ana sa Marcos 16:16. Og naapod sa kang Apostol Pablo sinulat sa Acts, sa Acts, dili man si Pablo nagsulat ang Acts, si Lucas. Pero dito sa chapter 16, verse 30, di ba ang jail guard pag-ingon, nga abi niya nga naka-escape na silang Pablo dito sa prisuhan, maingon man nga, lahapit na maghikog, ningingon ka ibadlong ni Pablo og mingon siya nga unsaon man ako nga aron ko maluwas tuo kang Kristo kay aron ka maluwas. Mao nang nada sa 16 30 sa to naay kondisyon. Okay, pero ngano man igsuon ko moingon mo ngano man nga umingon ako nga walay kondisyon ang kamatayon nito kay ang justification sa blood ni Kristo igsuon ko ang iyang gipakamatyan ang sala. Igsuon ko nato. Kay kung wala siya mabanaw, mao nang iyang pagkabanaw, buti pasabot, mao na ang gospel. Okay. Nga maayong balita. Kay ang iyang pagkabanaw, buti pasabot, na buntog niya ang kamatayon. Og ana ka sa 1 Timothy 2:10, pinaagi sa iyang kamatayon, gibuntog niya ang kamatayon. Amen? Nabuntog tungod kay nabanaw siya. Og maayong balita, kay mubalik siya kay aron sa paghukom sa mga buhi ug minatay. Diha na mo mahadlok kung unsa nang hukom. Wala mo masayod ang hukom kung unsa na. Ang hukom igsuon ko dako na nga termino. Ang gihukman laman ang sala nato igsuon ko. Og ang hukom igsuon ko pag dumala na kay si Kristo hari sa mga hari. Karon kung hari sa mga hari si Kristo og kita nga maghari uban kang Kristo kay magtotoo man kata nan o kinsa may atong harian. Oho. Siyempre, kaning tanan ng mga tao, ngagingon ako, naluwas sa iyang dugo. Okay, balik ta kay atong tanawon kay 30 minutos lang nga ato ang pagpaambit ninyo. Okay. Si Jesus mayroon kaniya, sa 50 city ta, kani, muingon ako nga anong naikondisyon na ni. Kaniya, ang akong versikulo gikan sa 51, nga to sa 56, wala to'y kondisyon. Okay. Pero kini naana, samtang naglakaw sila, mayo sa kataong nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo, bisan asa ka muadto. Musunod daw siya. Pero sa ingon ni Hesus, sa 58, padayon, si Hesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kaigdaan, ug kapahulayan ang anak sa tao. Uy, muragi negatibo ni ang kang, kung imbis nga moingon mo uban ako, musunod yun ako kung asa ka. Kuha ni Kristo dayon, nagingon siya, si Jesus, mingon, ang mga milo, may taguanan, ang mga langgaw sa tupa. Di ang pagsunod kaniya, dili na kaingon hayahay. Tanawa, dili hayahay ang pagsunod. Diya, kini, murag yang discourage niya, anang pag-ingon. O, apan, tanawa, pag humaniyag discourage sa to, apan mingon ang tao, Ginoo mouli ako, o mingon siya sa laing tao. Sunod ka na ako. Katong
tao nga naa dito nga wala mo ingon nga musunod ako ninyo, ikaw sunod ka na ako, pero ayaw ing na ha, wala ang balibara ni Kristo ni ang katong gingon, gidiscourage lang niya, amen. Okay. No, okay ha, pero nganong mga evangelical nga karon ng kaluwasan kinahanglan pugson nato na mao lagi na ang una-una sama sa una-una sa mga apostoles kaniadto nga wala kasabot pa kaayo kung unsang grasya. O nga ang ilaha gyud dumtan gyud nilang kaaway, pero si Kristo nigingon higugma ang kaaway. Amen. Ginoo ko. Okay. Okay, padayon ta. Og sa to pa gidiscourage kanina pun lain tao nga iyang gihon dili ikaw sunod ka nako. Apan miingon ang tao, Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa ako ang amahan. Oy, na murag kuan, nagduha-duha pa, naapay pasangil. Oh, pero katong una ayo ing nalagi nga gibalibaran to, gidiscourage lang. Pero diri giingnan ni Jesus, wala dili ingon nga kuan. Si Jesus mitubag pasag ni mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. Tanawa, kini nga kung gipambit ninyo paghari kini sa Dios. Dili kay mingon mo adto kag langit. O katong dili magtutong ilabay dito sa kalayo nga linaw. Sa ato pa kini kung ikaw magbalampuson igsoon kay may kondisyon na ang pagsulod, maghari kita ug atong harian igsoon ko kining tao nga mga dili magtotoo nga wala mudawat kang Kristo o sa Ebanghelyo. Wala yun ta, pag ingon pasagli ang mga patay, nga makalubong ba ang mga patay? Igsoon ko ang tanan nga pakasala ni Adan, ang tanan tao igsoon ko, namatay sa espiritu. Espiritu misang ka na ginawa, patay ka sa espiritu tungod ang sala niya nato sa atong lawas. Mabito na mo ingon ako nga, kining atong lawas, madugta na pagkabanaw nato, pag-unang lawas, nawala ng sala. Amen. Ang hatong kinaya, kaya ang kinaya nga nadawat ni Adan, ang kinaya sayawa nga dili to prutas ang gikaon, nga literal. Ang espiritu nga dautan sayaw na usa sa espiritu ni Adan ug kitang tanan naambit sa kamatayon. Okay. Pero siyempre madugta man ning atong lawas kay ingon si Kristo sa ang Ginoo dito sa Genesis nga gikan ka sa abog ka pauli. Wala mo ingon gikan ka sa abog adto ka sa langit pa uli. Wala mo ingon ana. Igsuon ko sa abog ka pauli. Pero ang espiritu ay siyempre moadto sa Dios. Pero ayawing nang ang kalag moadto sa Dios, ang kalag kinabuhi na sa tao ni ana. Igsuon ko. Amen. Wala may ingon naglingaw-lingaw ditong kalag. Di ka kita sa Biblia nga mo ingon ang mga kalag tuwa sa langit. Naa sa Revelation kamudagan sa Revelation 6. Pero kana igsuon ko dili na literal. Dili na lang natusgutan kay nag-apasta sa ato ang oras nga dili ni mataas kayo. Okay. Okay ha. Balikan natong sa Jesus mitubag pasagli mga patay nga maglubong sa ilang mga mitay apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. Okay? Kaya ang mga tao nga wala diha kang Kristo dili magtutok patay na sa espiritu ug kita nga mituo igsoon ko gihatagan kita sa espiritu aron kita maborn again. Amen. Okay. Ang kinabuhi ni Kristo mao'y naa nato igsoon ko ug kananay kondisyon na. Okay? Nay kondisyon. Kay kung dili ka igsoon ka maningkamot nga di makasala na nagpatuyang ka, ay mohawa ang Holy Spirit kanimo. Pero ayawing na nga perpekto kitang Kristiyan, walay perpekto. Igsuon ko nga Kristiyan. Gawas lang si Juan, ang ngalan nga perpekto. Okay, sa Santiago na punta. Ayun may lain tao sab nga miingon, musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron mamalit sa aron manamilit sa akong banay. Oy, wala pod. Dili gid pareha tong usa nga primero nga musunod gyud siya, pero gidiscourage. Pero kini wala gid mo si discourage ni Jesucristo, giingon siya nga musunod ako kanimo kuno Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay.
Okay, mananghid usa. Si Jesus mingon kaniya. Tanawa ha? Mingon kaniya. Kinsa gani kadtong magsugod pagdaro ug unya magsigig lingi lingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios. Buti pa sa butig suong ko kung ikaw mo to kang Kristo igsuong ko ang kita musulod kita sa gingharian. Kaya ang gingharian igsuon ko may kondisyon ng pagsulod ana nga mutuo ta kang Kristo. O kung manana kang hari kang Kristo wala na ingon nga balik-balik. Oh, sa to pa pagsugod ana dili ka na angay mo atras na. O mao na ang buti pa sa bundi Kristo kung maglingini ka dili ka takos sa kingdom. Usa tanaw na to. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod sa pagdarog ug unya magsigiglingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios. Sambi kay kini, buti pa sa trabaho na sa Dios. Mao kini ang usa gyapon nga akong trabaho nga ministry igsuon ko, ang pagwali sa gingharian sa Dios. Okay? Kay pagwali pagingon ni Kristo panglakaw kamo sa Mateo 28. Paghimo 18 sa 20, panglakaw kamo katong pagkabanaw niya. Ningingon siya, aniya na kanako ang tanan gahom sa langit ug yuta pagkabanaw niya. Oh, ang tanan gahom manaa kaniya. Panglakaw kamo, himo ang mga tinunan na maghimo mo mga tinunan. Sa pagwali kina maghimo tinunan. Kay siyempre ang moto himo nga tinunan. Akong tinunan ang naa diha. Dili kay tinunan sa Pope, tinunan ni kay Buloy, tinunan sa mga leader sa iglesia, dili. Kay si Kristo lang ang tinuod na atong leader sa iglesia. Kaya ang iglesia nga akong pagsabot espirituhano na. Kining mga organisasyon, mga sektara na, igsuon ko. O kining akong nasabtan nga kanang gitawag nga Catholic, universal na, dili Roman ha. Ang Roman Catholic sektara na, organisasyon na. Pero ang Holy Roman Holy Church kanang Catholic Church gyud, okay na sa credo, wala butang dito Roman. Oh, Holy mutusan ng pagkasulti basta kay wala ibutang Holy Church So buti pa sa butaan na igsuon ko mana ang gipawian sa Espiritu sa Dios. Imon Espiritu sa Dios. Kung gipuyan ka sa Espiritu ka sa Dios, nabautismohan ka sa Espiritu og ikaw igsuon ko mauna na gitawag ka na og anak sa Dios. Okay? Pero kadtong mga dili magtuto anak pagani sa yawa. Bisan giluwas na sila dito sa krus. Amen? Okay, tungod sa sala ug kamatayon. Kay banhawon sila. So mga igsuon ko mao na nga akong gingon nga naay kondisyon. Kay ang atong ganti igsuon ko paghari uban ni Kristo. O kung maghari kita kisa may atong harian, ay simpre pagkabanaw ang tanang tao nga giluwas dito sa krus sa pinaagi sa iyang dugo. Amen? So, balikan na ako nga akong istorya, ako nang i-wrap up, igsuon ko kining akong gipaambit ninyo, nga ang buti pasabot, ang kamatayon ni Kristo dito sa krus, igsuon ko nga, maayong balita ang tanang tao giluwas dito. O gani dito sa krus, singingon siya, natapos na. Natapos na sa pag-usa. Sa iyang misyon, sa pagluwas sa tanan tao, kay nabanaw siya. Amen, wala na kondisyon na, kay ang tanan banahon. Pero kining nabasa na po diri nga itong sumpay, naanay kondisyon ni. Kaya nga naiganti ang pagsulod sa gingharian. Amen? Nga kung makasulod ka sa gingharian, ayaw naglingi. Kung dili padayon ka sa kang magmatinud-anon ka. Kay kadtong magmatinud-anon kang Kristo igsuon ko, makadawat sa mga purong-purong puhon. Di kung purong-purong, maghari kita ubang kay Kristo. Di lang na ako panghisgutan ang mga teksto basta kay pagsunod ka mo kanunay ini o pagkabanaw niya, igsuon ko, banawang tanan, ang kadtulang mga anak sa Diyos mo sugat. Pagsugat nila, glorified ba nila, sama kang Isus. O, dili mo atog langit, pagsugat. Igora mo sugat, kauman mo, kanao, kaya nga, hukman ng mga tao. Ang mga tao nga nabanaw, tagikan kang adanan, magdaig gani na sila, kaya nga, wala naman ang sala. Na-restore kang adan lawas. O pero dili sila glorified. Duha ka klase po ng mga tao. Kita nga mga hari, na nakasulod sa gingharian sa Diyos, hari anon kita nga banay.
Okay. O kining ang mga tao, ordinaryo ra sila sa gingharian. Og diha igsuon ko, asa naman ang sala nga akong moingon nga lagpot? ang kung ato kasi pinadayag, ang gingon dito, pagkabanaw sa Great White Throne Judgment, gipambanhaw tanan, ana, pag-abot dito sa versikulo sa 13, nag-ingon, ang kamatayon, usang kamatayon, ay ang sala. Okay. O ang Hades, ay ang katong libwanan. Oo. Grave. Oo. O ang gitambog sa linang magkalayo, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Oy, masunog ba diay ng ang kamatayon? Ay Hades to. O anang kwan, sama sala na. O kaning, kay kung nganong nanamay kamatayon, tungkol sa sala. O kung saan naman itong Hades, sa lubganan. Gilabay sa linang magkalayo, may ikaduhang kamatayon. O karon, ngano na ikaduhang kamatayon man to? Nagtiyabaw ba diay ito, kalayo ba to? Masunog ba diay na ang sala? Masunog ba diay na masunog ba ang kamatayon? Masunog ba diay na ang kalibutan sa mga patay ng Hades? O, gilagpo sa ito pa, dili literal. Buti pa sa pagka-banaw sa katanan, gipambanaw, gilabay na ito. Nabay tao nga naapil, nga wala na may kamatayon, tuwa naman dito. Muingon na mo, ang 15 brad, basa daw. Ang katong wala malista sa libro sa kinabuhi. Gitambog usap man yan, mga tao na, ay hilig suon ko. Wapagani kita matao, hagbayar nang igiluwas kita ni Kristo sa krus ang tarang tao. Karon, kinsa man to, ay siyempre ang mga espiritu nga dautan. Mauna ang wala malista sa libro sa kinabuhi. Kaya nga wala malista sa kinabuhi. Tungod kay ang ipagamatyan ni Kristo, ang kanto lang nga mga kalag sa tao, human soul, ang kalag ni Kristo, maoy naghugas, ang sinless walay sala si Kristo, nga kalag ni Kristo, walay sala to. O ang makasasala nga kalag, nga kitang mga tao, giluwas pinagi sa iyang kalag. Okay, amen. Wala luwas sa igsuon ko ang mga espiritu, kaya ang espiritu dili na sila kalag. Amen. So mga igsuon ko, diri lamang ko kutob kini nga akong paambit kaninyo sa tinuod nga maayong balita. Kini si Brad Lando Ligaspi magayon kaninyo. Dagan salamat sa inyo.